جی جی وہ سر جی یہ استاد کو طریقہ ایک پوچھا کہ بھری جو مفتی سے بیان ہے بھری کیا حال ہے چالو ہے نا چلے نا چلتا منشی کتنے آ میں اللهم صل على الحمد لله الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قابل احترام بھائی اور عزیزو یہ تعزیتی پروگرام مرحومہ بی بی بھائی محمد صفدر صاحب دی والدہ بھائی ممتاز صاحب دی والدہ انہاں دی جد امجد مرحومہ بی بی انہاں دے سال صحباب اور انہاں دی محاسن اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے دی برکت نال انہاں دے درجات دی بلندی واسطے پروگرام منعقد کیتا گئے اللہ پاک انہوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا آمان سناون
اللہ اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سنن سناون قبول فرماوے اور ہی مجلس کو ہی پروگرام کو ہزاری والدہ مرحومہ بی بی دے درجات دی بلندی دا سبب فرماوے۔ محترم بھائیو اور بزرگو، جی میں مرحومہ بی بی دنیا کو رخصت تھی چکی ہے، اے دنیا دار الفنا ہے، اے بقا دا گھر نہیں، دار البقا اللہ نے آخرت کو فرمائی۔ دنیا دے بارے فرمائے کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام دا فرمانے کہ دنیا کی میں زندگی گزارو جی میں راہ چلتا مسافر ہے، جی میں آپ سفر کریں دو نا، یہ پہلے پیدل سفر کریں دے ہاں لوگ تے دوپہر 18 واسطے کتنی چھاں تلو صحیح گڑھے دہان پانی پہ دہان آرام کرے دہان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو فرمائی ہیں رہو کہ تسا آخرات سے پاسے ٹر دے ویندو اور موت والے پاسے اگی تے تیاری واسطے تسا محنت کرو۔ تمہاری دنیا دی مثال ہی میں جی میں راہ چلتا مسافر ہے، تھوڑی دیر بہ گیا والا اپنی منزل والے پاسے ٹر گیا۔ بھائیو دنیا مسافر خانے، جی میں آپ مسافر خانے اسٹیشن اڈے تے وانج باندھو نہ سہی، جہیں دی گاڑی ام دیئے ٹائم تھی ویندے، جہیں گاڑی دے ٹکٹ ہوندے، گاڑی بس آم دیئے اور روانہ تھی ویندے، گاڑی تے اپنی منزل والے پاسے اپنے گھر والے پاسے۔ میرے عزیزو باسی میں سمجھو کہ جہیں دی ٹائم آ گیا موت علی گاڑی اسرائیل فرشتہ علیہ السلام جہیں دے آ گیا اور کو گاڑی سوار کرتے ویندے، والجرہ منزل ہوندی جنت یا جہنم میں اتھائی پجا دے دے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی میں چی رہو جی میں راہ چلتا مسافر ہے۔ اے تحفۃ المومن الموت، اے دنیا جرا موت جرا مومن واسطے تحفہ ہے، آپ آخرت دی تیاری واسطے پیدا تھیوں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سجے کھبے فرشتے اپنے نام اعمال نوٹ کریں دے بیٹھیں، سجے اللہ نیکیاں لکھ دے۔ آپ ذکر کیتے سے، کلمہ پڑھے سے، سبحان اللہ پڑھے سے، درود شریف پڑھے سے، استغفار پڑھے سے، سجے پاسے اللہ نوٹ کر گھندے۔ ہاں جی سبحان اللہ جی میں بھائیہ کو جا کے سارے بھائیہ کا آچو سبحان اللہ جی قیمت تو آپ کو عرض کروں۔ مشہور پیغمبر سلیمان علیہ السلام دا نام سنیا ہو سوے، جنات بھی جنہیں دے تابعان، پکھی نے بولیا بھی سمجھ دیان، ساری دنیا دے انہاں دی حکومت ہے، تاج و تخت خزانے عام ہن، او پیغمبر بھی ہن بادشاہ بھی ہن۔ اللہ نے دنیا بھی بادشاہی بھی دیتی ہے، خزانے بھی دیتی ہیں، پیغمبر بھی ہن۔ ایک تو انہاں دا تخت ہوندہ ہوا چاہتے اڑرتی ہے۔ قرآن پاک جو ہوندہ ذکر ہے کہ ایک صبح یا شام دا ٹائم ہے اتنا سفر و تخت کر گندہ جو میں بندہ مہینے دا جتنا سفر کرے، اتنا تیز رفتاری نہ لو اڑرتا ہے۔ پیغمبر دا معجزہ سلیمان علیہ السلام دا تو اڑرتا جو ونجے تا ایک بندے آکھا سبحان اللہ، اللہ دا ذکر کیتا۔ بھائیو اے جنتی باغ انوے، آج دنیا دے باغ لاوڑ دے آپ کو شوق ہیں، 5 سال 10 سال بندہ محنت کریں دے، سپریاں کریں دے، جنت دے باغ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر لحظے بدلے جنت دے باغ پھلدار، یہیں در نہ پھل خراب تھی وے نہ بیماری لگے، ہر پھل حال موسم میں اللہ تعالیٰ فرمائے سے۔ تا پیغمبر سلیمان علیہ السلام دا تاج و تخت ڈرتا وے دے، ایک غریب محنتی بندہ اپنی زمین فصل کام کرن والا لیک ڈٹھو جو صحیح جی میں آپ جہاز کو دیکھ دوں تاکہ سبحان اللہ، اللہ دی تعریف کی تو، کیونکہ بھائیو ساری کائنات ہوں رب العالمین دی، او کائنات دا بادشاہ ہے، آپ سارے فقیر ہوں، پیر فقیر نبی ولی سارے ہوں در کنو منگاڑا لے، سبحان اللہ، سب کا داتا ہے تو سارے کو ہو دے دا پہ، سارے آپ پناڑا لے ہوں منگاڑا لے ہوں کھاواڑا لے ہوں کھواواڑا لے، سارے پاواڑا لے ہوں پواواڑا لے، اے لا الہ الا اللہ دا سبق سارے نبیوں سکھائے، توحید ہی گسرے دیں، پتھر جڑے نبیوں کھا دیں نہ صحیح، وہ ہی وجہ کروں گی کہ نبی کوئی عیب ہوندہ یا کہیں کو نعوذ باللہ گالی مندے دیں دیان یا کہیں کو تکلیف دیں دیان۔ آپ اہل سنہ والجماعت سردوں، اہل سنہ والجماعت ہوں کو سردیں جے پاک نبی سیدی سنت تے چلے، الجماعت کو مراد صحابہ کرام دی جماعت۔ پیسے والا مسئلہ نہ رکھو، میں ہی چیز دا دی کو نہیں، اساری تا خواہش ہوندی ہے گھروں کھا پیتے اللہ دا قرآن سناؤ، اللہ دے محبوب دا فرمان، تمہاری مہربانی تمہاری قدر کرنا میں، لیکن میں ہی چیز دے دل والا
परेशान थी दे अल्लाह को तू सही मंगना है सही मंगना है अदे जही पाक रब दा नाम सुनावना है जही महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनावना है और दुश्मन को देदा पे होना को ना देसे जरा अल्लाह दा नाम सुने दे अल्लाह दे महबूब दा जिक्र सुने दे होना को ना देसे लिहाजा अल्लाह तो जज़ा देवे जरूरतमंद दे खर्च करे सदका करे खैरात करे ए पाप क़यामत वाले दी भाईयो बच्चा दा जरिया होले कहीं मिस्कीन दा समझो हदीस को वाक़या याद आ गया चलो अल्लाह दे राह दे सदका दे ते अल्लाह पाक कुरान पाक के जम दे हदीस पाक जी वाक़या आमदे कि ज़मीन को अल्लाह से जो पैदा कीता ना सही पानी दे उत्ते अल्लाह ने 7 ज़मीने को बिछाया तो ज़मीन पानी ते जिਵੇਂ कोई शहर को नहीं है उत्ते तले थींदी है हिलदी है और अल्लाह से क्या कीता पहाड़े को वल जिबाल औतादा कुरान पाक है पहाड़े को कोके मार दे जो फटी रखान कोई शे हिलदी खड़ी हो ना हो जाते किल मार दे वल अल्लाह पाक पहाड़े दे कोके मार देते किल मार देते हुन देखो शुमाली जे इलाका जात वजीरिस्तान अफगानिस्तान कोयटा मरी वडे वडे पहाड़ नो आसमान नाल गाल ही करे पे होंदे ए सारे किल लगे पे फरिश्ते जो मंजर दिठा या अल्लाह इतनी बड़ी धरती इतनी बड़ी जमीन पहाड़े जड़ाई को जमा रहते हे हिला नहीं देंदे पे ते या अल्लाह तू पहाड़े को कोई ताकतवर शय पैदा कीती फरिश्ते पूछ हदीस पाक है नबी से वाकया सुनाए अल्लाह पाक इरशाद फरमाया फरिश्ते को पहाड़े को ज्यादा ताकतवर पक्की चीज में लोहा पैदा की ये पहाड़े को तोड़ दे पत्थरे को तोड़ दे बड़े बड़े मशीन ने बजरी बना रहे थे बड़े बड़े पहाड़े को तोड़ दे या अल्लाह लोहे को भी कोई बड़ी ताकतवर शय पैदा की पहाड़ को पत्थर को ताकतवर लोहा थी गया ते पहाड़ को भी बड़ी जड़ा पत्थर लोहे को बड़ी ताकतवर शय पैदा की थी अल्लाह से फरमाया लोहे को ताकतवर शय में बाह पैदा की एडी बाह जेरी लोहे को पखार देंदी है जेडे मरोडियोस ए जेडे मशीना बना दे वडे वडे मशीने तुसा गए होसो पानिया को लोहा बना देन वाल जे जेरी शय बनावण चाहे नो शय बना देन ता फरमाया लोहे को ताकतवर शय में बाह पैदा की है अल्लाह पाक से बाह को भी बड़ी ताकतवर मखलूक कोई पैदा की अल्लाह पाक इरशाद फरमाया बाह को वडी ताकतवर शय पानी है पानी जो बाह ते सट तो बाह ही खत्म सुभान अल्लाह या अल्लाह पानी को वडी ताकतवर शय भी कोई पैदा की अल्लाह से फरमाया पानी को वडी ताकतवर मखलूक हवा है ये पानी को बुखार आते चाहिए वदी है ये समझ और सब को वडी जेरी ताकतवर कौम है कौम याद होते अल्लाह से हवा दा अजाब पठा हसी हवा को वडी ताकतवर शय है भाईयो इथे गौर करी जो अल्लाह अकबर सारी मखलूक दी ताकत खत्म थी गई मादियात बहरो बर हजर शजर पहाड़ आसमान लोहा चांदी सारे दी ताकतवर ताकत खत्म थी गई मेरे आका अलैहिस्सलाम दा फरमान है अल्लाह से फरमाया हां हवा कनु वडी ताकतवर शय फरमाया बंदे दा हाथ दा दिता हुआ सदका खैरात है जरा जरूरतमंद गरीब को दे सज्जे हाथ नाल देवे ते खब्बे को पता ना लगे सुभान अल्लाह ए जरूर सदका खैरात वडी ऊंची चीज है भाइयों सदका मुसीबतें को टलें दे गरीब दी मदद करो जरूरतमंद दी मदद करो बीमार है मोहताज है और परेशान हाल है खुफियतन ए ना जो ऐलान करो दे भाई फलाने इतने हजार देते जरूरतमंद को मदद करना वडा ऊंचा अमल है फरमाया ए सदका है खाता दिता होया दूजे को पता ना लगे सज्जे दा दिता खब्बे को पता ना लगे ए हर शय को ज्यादा ताकतवर है सुभान अल्लाह तुम्हारा हर एक नबी से एक अमल दी मिसाल लेती है गोया हर अमल अल्लाह दी हां सारी मखलूक को ज्यादा ताकतवर है ए सुभान अल्लाह भाइयों जी में आके वे ना और सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त तले उतारिया ते अल्लाह दी शान वो बंदा डर गया भाई पैगंबर अपने सफर ते वेंदा पिया दीन दे तबलीग दे अल्लाह रसूल दे तज़किरे ते क्योंकि जितने पैगंबर हैं ना सी ये सारे लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह दी तबलीग कराना सुभान अल्लाह सारे पैगंबर दा पहला कलमा मुश्तरक है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ला इलाहा इल्लल्लाह दा जरा जो थे ना सारे पैगंबर दी तौहीद दा कि इलाह है के कायनात दा रब है के
سارے مشکل کشا حاجت روا فریاد رس ہے کہ او کائنات دا بادشاہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ دا اعلان ہے اے ساری دنیا دے انسانوں پیرو فقیرو وزیرو مشیرو بادشاہو صدرو انبیاء اولیاء سارے ہوں ذات دے محتاج ہو کوئی دا محتاج لا یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی قرآن پاک دا اعلان ہے او اللہ پاک جہیں دے واسطے رحمت دے برکتیں دے اولاد دے رزق دے جہیں واسطے دروازے کھول دے میں کوئی بند نہیں کر سکتا او وما یمسک او جہیں دے او دروازے بند کر رہے میں کوئی کھول نہیں سکتا اے عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ سارے پیغمبر پتھر ہی گالتے کھا دیا تو سارے ہر نبی کو تکلیف آنی تیاگین کوئی لوگے کو گال ہی من دینا دے دیہن تکلیف آنا دے دیہن او سبا کی ہو پڑھیں دیہن لا الہ الا اللہ لوگو الہ ہے کہ کائنات دا رب ہے کہ ساری مخلوق دا پالا رہا ہے کہ او فیصلے جو کریں دے انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون دے اختیارات دا مالک ہے فعال لما یرید جو ہوں دا ارادہ تھی دے وہ تھی وے دے جو ارادہ نہ کرے وہ نہیں تھی دا دیکھو بھائیو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جہاں دیا پا ملت ابراہیمی سرندو سبحان اللہ قوم کو لا الہ الا اللہ دی تبلیغ کی تو نے یہ قرآن دا عقیدہ میں دسیں دا پیاں اللہ دے محبوب دی سیرت بھی عرض کرے سا فرمایا لا الہ الا اللہ دا جب اس قوم کو سبق پڑھائے انہیں بتیں دے پجاری بتیں دی پوجا کرانا لے انہی دی سر سور کرانا لے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب تھی وے سو اے بتے کو کچھ نہیں تھی دا نہ توارے نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک نہ انہی دے ہاتھ کوئی شے ہے اللہ دی شان خلاصہ کلام ہے بتے کو بھنیوں نے کوہاڑے نال اور کھانے مختلف برکت واسطے کو رکھ ویندے ہیں نظر و نیاز واسطے کہ بھئی یہ جرا سارے آسا مراداں پورا تھی سن بھائیو آسا مرادہ ایک ذات پوری کریں سبحان اللہ مودے کو سجدہ رہے تھی وہ اور مشکلہ حال کریں دے اولاداں دیں دے زندگی موت دے فیصلے ہوں دے ہاتھے چن جنو بعد چیخے سٹان لگے یہ عقیدہ ابراہیمی آپ ملت ابراہیمی سرے دوں نہ صحیح جنو بعد چیخے سٹان لگے تو فرشتے ہل چل مچ کی یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ایک بدہ تیرا لا الہ الا اللہ دا سبق سناوان اللہ سکھان اللہ سناوان اللہ مخلوق کو سمجھاوان اللہ آج ہوں کو بعد تھی کہ سارے بت بدے پجاری سٹیں دے پن اجازت ہوئے تا سا ونیو اللہ سے کہا اگر تو آگو اجازت گھندے تا ونجو آگے ابراہیم فرشتے اے ابراہیم خلیل اللہ حکم ہوئے تا باہ کو اڈارتے سا انہی دے اتو سے حوالہ فرشتہ اڈارتے انہی دے اتو مارا بارش آگے سی بارش وساتے سا باہ کو مسماریوں ابراہیم خلیل اللہ کیا کھان لگے اما علیکم فلا تمہاری مدد دی کوئی لوڑ سبحان اللہ اللہ حالانکہ محتاجن ہاتھ پیر بدھے پین پگھانی جیری ہوئے کیا پینکھے رکھی کھڑن جو بھئی لمبار دیتے سٹے سو باہج مدد دی لوڑ ہے پریشانی ہے چین ہاتھ پیر بدھا لین کیوں میں کو مدد دی لوڑ نہیں اما علیکم فلا تمہاری مدد دی لوڑ نہیں کیوں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرا رب میں کو کافی ہے او میرے نالے وال تمہاری مدد دی میں کو کوئی لوڑ نہیں اے ملت ابراہیم زکریا علیہ السلام بھائیو بڈھے تھی گئے اے عقیدہ توحید قرآن نے سکھائے جہیں دی خاطر پیغمبر پتھر کھا دے لا الہ الا اللہ دا عقیدہ کہ ساری کائنات دا بادشاہ ہے کہ مشکل کشا حاجت روا ہے کہ اولاداں دیویں والا دھیری پوٹ دیویں والا ہے کہ او جہیں واسطے فیصلے کرے وہ تھی ویندے اور جہیں واسطے وہ فیصلہ نہ کرے وہ نہیں تھی دا سبحان اللہ کیا فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر زکریا علیہ السلام قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا بی بی مریم انہوں دی کفالت چھئی انہوں دی پرورش چھئی دروازے بند کرتے ہوئے ہن جدو واپس جو ولے دیکھیں تو دروازے اندر بے موسمی پھل رکھیں بے موسمی پھل رکھیں تب زکریا علیہ السلام بڑھے تھی کہ ہن ہڈیاں کھوکھلیاں تھی گیا قرآن پاک چھوٹی تے ٹوران چیر کو بھی یا اللہ تو بی بی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتی تو میں بڑھے کو بھی بے موسمی اولاد دے سکتی سبحان اللہ اے عقیدہ توحید اور قرآن سکھیں دا پہ اولاد دا ٹائم جوانی دا ہوں دے صحت جوانی اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ پاک پیدا کیتے بے عیب پیدا کیتے اولاد دا فیصلہ جب اللہ نے کیتا کوئی گناہگار کو نہیں تھی پیغمبر ہے اللہ دا پیار ہے محبوب ہے ہوں دا ارادہ نہیں تھا اولاد نہیں ملی جدو جوانی دا ٹائم ہاں اولاد ملن دا
اللہ اکبر جدو ہوں فیصلہ کیتے تو چیل کبھی ہے سوٹی تے جوان ٹردا پہ سر چٹا تھی گے سارا نقشہ قرآن پاک کھچے اللہ سے کے فرمایا ہاں ہون میں فیصلہ کر گی دیتے کو یحییٰ علیہ السلام پوٹر میں سبحان اللہ یہ عقیدہ توحید لا الہ کہ بھائیو سب کو دے مڈالا او ذات ہے او کائنات دا رب سارے نبی ہوں ذات دی تعریفاں بیان کی دیں سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی فریادہ کون سن دے او پاک دا یہ شاہ راگ دے زیادہ قریب ہے بھائیو ہوں تو کیوں بھول گیو آج شیطان نویدے یار تو گناہ گاری تیرے سن سے نا وڈے وڈے پیر پیغمبر بزرگیں دی سن دے اے شیطانی دکھا ہے اللہ سے فرمائے دے میں ہر گناہ گار دی سبحان اللہ ہر گناہ گار جیرا سچے دل نال سمیں 100 بندے دا قاتل کرو دا کوئی وڈا گناہ گار کو نہیں صحیح 100 بندے دا قاتل جدو ہوں پاک ذات دے گزاری کی تو بخاری شریف ہے دا بیڑا پار تھی گیا نہ تھی گیا صحیح ہاں جی او سارے کیفل نامی ہے کہ نبی سے واقعہ سنا ہے بنی اسرائیل دا بدکار بندہ ہر رات نوی عورت کو گھننا وے عیاشی کرے شراب بیچ ہاں جی پیسہ وڈا خرچ کرے ایک دفعہ ایک عورت کو گھننا عورت بیچاری ہوں کہ پاک دامنی پاک عورت ہے مجبوری ہوں کو چاہی ہوں کو پیسے منگیوں نے وہ آگے میری تا شرط ہے میں برائی کرے سا ولا پیسے وہ اتنی بیچاری مجبور ہے پیسے ہوں گھن گی تھے جدو برائی دا ٹائم قریب آیا رات دا ٹائم وہ بی بی آخیا اتق اللہ کو نو ڈر کمبان پائے گی رومان پائے گی اکھے کیوں رو دی اکھے اے جا گندہ کام میں اے جا آج تے منہ کالا میں نہیں کیتا اللہ دے پیشی میں کیا جواب دے سا سبحان اللہ ہوں دے دل جی گال کفل دے ٹھاک تھی نبی سے یہ واقعہ دسے یہ میں نے سنا اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے سبحان اللہ ہوں دے در تے آوے تا صحیح بھائی ندامت دے دو گوڑ ہے وہاں تا صحیح بیڑا سارے دا پار کرانا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اللہ پاک دا فرمانے اے بندے 7 آسمان زمین گناہیں دے جو بھارا میں 7 آسمان زمین کتنی وڈی ہے زمین کو اللہ آسمان تے 500 سال دا فاصلہ ہے اور پہلا آسمان اتنی موٹائی ہے جتنا اتھوں لاتے زمین آسمان تے فاصلہ اتنا پہلا آسمان موٹا ہے 7 آسمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 آسمان زمین گناہیں دے بھارتے آونے سچی ندامت دو گوڑے چا وہاں میں یا اللہ توبہ میری بھلیا رہی استغفار چا کرے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے اللہ سے فرمائے دے میں سارے 7 آسمان زمین گناہ دے پانی پھیر دینا سبحان اللہ سارا صاف کر دینا ولا ابالی میں کوئی پوچھڑ والا کونی کہ اللہ کیوں کتنی جھٹ ہے تو سارے صفائی دوائی ہوں دی رحمت وسیع ہے کیفل کرنے اور آتا ہی اور جدو دل اچ گال تھے تو اگر بی بی جہی عزت نہ لئی ہوں عزت نہ لوان پی میں بڑا گندا انسان ہاں اللہ کو ناراض کیتے ہیں بدکاریں چ زندگی گزارے موت کو بھول گیا کبر اشر کو بھول گیا اور تو ہی کا تو اپنی عزت نہ لوان پی جوان دروازہ بند کر ہاتھ منہ دھو وضو دار دے مصلی تے کپڑا بچھایا جے رہی کہ ہونے کی کیتی تا ہس کو نا ساری زندگی ہوندا عیاشی بدماشی نال شراب نال کباب نال کام ہا اللہ دے کو ندامت زاری ہے سبحان اللہ بھائیو رحمت کتنی ہوندی وسیع ہے ندامت دو اسو کائنات دا بادشاہ ہے فرمایا پیا توبہ زاری کرن والے کو استغفار کرن والے کو پسند کریں دے سبحان اللہ اللہ دی شان جوان دے گوڑے جاری تھی گئے دل دا دکھ تے یا اللہ میں بھلیا رہ گیا تے کو ناراض کیتے دعا مانگ توبہ کر ختم تھی دے سوم پہ نبی سے واقعہ فرمایا کہ یہ زندگی دی مجھے آخری رات ہے سبحان اللہ کہیں لکھیا لے نا بھائی مقرر ہے آخری رات ہے جناب دروازے بند تھے پین باہروں دے یار دوست جڑے ہن ہوں مجلس دے آئے مجلس جویں لگ دی ہے جوان بھائی نکلنا 9 بجے یا 10 بجے نکل دے دیکھے تھے یار ٹائم 10 تھی گن جوان کہیں آکھے سے زیادہ پیتی پہ کوئی ہاں والا جڑا گھنٹہ بیا ڈٹھونے بھئی چلو آرام کر گھنے جدو گھنٹہ لوتے گزر کے بھی کوئی ذکاو کڑوا نہیں جوان اتنی دیر تک کریں دا نا والا شک پائے گئے انہیں دروازہ بھننے انہیں ونجن تا جوان اللہ کو پیارا تھا پہ فوت لوگ اج مشہورہ جی بدماش ہے گندہ ہے اللہ دی رحمت دیکھو ہندہ فضل دیکھو اللہ سے لوگ جا زبانہ بند کر رہی تھا کیا بھائی نور نال اللہ سے لکھوا رہی تھا ان اللہ قد غفر للکفل خبردار متا کفل کو کوئی برا پہ آکھے بدماش پہ آکھے گندہ پہ آکھے میں کفل دی بخشش کر رہی ہوں کو اپنا پیارا بنا سبحان اللہ اے بھائی ہندی رحمت ہندی وسیع رحمت وسیع ہوں ذات کو نمانگو کون سنتا ہے فریاد
मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की, रिज़्क़ पर किसके करते हैं शाहो गदा, मसनदाराए बज़ में अता कौन है, औलिया तेरे मोहताज ए रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल, उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है, अंबिया औलिया आले बैते नबी, परेशानियां दुख तकलीफां आमदन पीर पैगंबर नबी वली कह दर्द गुजारी की तोने कह दे अगू सिर झुकायो ने कह को मंगियो ने, अंबिया औलिया आले बैते नबी ताबईनो सहाबा पे जबा बनी, सब ने सजदे में गिरकर यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। सुभान अल्लाह। भाइयों एक अकीदा तो ही सारे नबियों ने सिखाए, एक बुनियाद वे पत्थर भी ही गालते खाते आने कोई ब्याह उन्हें चाहे ना ला इलाहा इल्लल्लाह दा अकीदा सिखाए ने कि सब कुछ करने वाला है अल्लाह दी जात है, ओ कायनात दा बादशाह है, सारी मखलूक हो दी मोहताज है। तो भाइयों और सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज तख्त तल्ले ला था, ये सुभान अल्लाह दी कीमत, क्योंकि आज अमल दी कीमत है, जितना अमल करे सो उतना अपना शान और मकाम बुलंदी से मेरे आका अलैहिस्सलाम रहमत अलैहि अमाल आपा को देते। सुभान अल्लाह। ता आओ बंदे आखे सी मैं ब्याह ता कुछ नहीं आखे तोरा ताज तख्त डरदा वेंदा तो मैं सुभान अल्लाह आखे, सुभान अल्लाह। ओ आखे भाई मैं ते को तेरे सुभान अल्लाह दी कीमत दसण आया, तेरा एक दफा सुभान अल्लाह खान सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम दी सारी बादशाहत करूं, सारे ताज व तख्त करूं, सारे सोने चांदी करूं, सारे खजाने करूं, तेरा एक दफा सुभान अल्लाह आखना कीमत। सुभान अल्लाह। क्योंकि सारा मेरा ताज व तख्त खत्म थी वैसे, ए सोने खत्म थी वैसे, हुकूमत खत्म थी वैसे, तेरा सुभान अल्लाह तेरे नाल। सुभान अल्लाह। तो भाइयों ए नेकी अपने नाल वैसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ब्याह मसला भी आसान है भाई, नमाज आप पढ़ दो ना सही, कपड़े पाक होवे, बदन पाक होवे, जाह पाक होवे, अल्लाह दे को बंदा 5 टाइम नमाज फर्ज है हाजी, लेकिन जिक्र अल्लाह से ये जा सौखा कर देते, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों मेरा जिक्र कसरत नाल करो हाजी। टुर दे वेंदू कपड़े पाक है नी पा जिस्म पाक है नी जुबान पाक है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद पाक। सब को छोटा दुरूद और सलाम क्या है भाई, सब को छोटा सलात और सलाम अल्लाह से कुरान पाक में सलात और सलाम दा हुक्म देते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते भी अपने नबी ते दुरूद भेजे देन, रहमत भेजे देन। ऐ ईमान वालो तू सावी अब मेरे महबूब ते दुरूद और सलाम भेजा करो, सलात और सलाम भेजा करो, सलात नमाज को भी सरे देन, दुरूद पाक को भी सरे देन। दुरूद शरीफ दी कारी साहब दुरूद पाक दे बारे बड़ी खूब नाम है मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। अल्लाह दे महबूब दा नाम भाइयों सारी कायनात को सुभान अल्लाह। अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम सब को छोटा दुरूद और सलाम मैं अर्ज कर देवा, ये सारे भाइयों को याद भी उसे, ये सलात भी है सलाम भी है, दुरूद भी है सलाम भी है। नबी सही से दुरूद और सलाम दा तोहफा फरिश्ते चाहते वेंदे, मेरे आका फरमाए जेरा मेरे रोजा अतहर ते मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतहु, मेरा रोजा अतहर ते जेरा दुरूद और सलाम दा तोहफा पेश करेंदे मेरे उम्मती मेरे गुलाम, मैं खुद सुनदा ते जवाब दे सुभान अल्लाह। मन सल्ला अलैया नायन उबलिगतहु, ये हदीस मिशकात शरीफ में जमदी है कि जेरा दूर और दराज को दुरूद और सलाम दा तोहफा मेरा उम्मती भेजेंदे, फरिश्ते दा जमात अल्लाह से मुकर्रर कीती खड़े और दुरूद और सलाम दा तोहफा चाहते मेरा रोजा अतहर ते पेश करेंदे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए तुम्हारे फला उम्मती तुसा दे दुरूद और सलाम दा तोहफा भेजे, ता वडी ऊंची इबादत है। हां तो भाइयों कसरत नाल दुरूद और सलाम टुर दे वेंदो, दुरूद पढ़ दे वेंदो, सलाम पढ़ दे वेंदो, अल्लाह दे हबीब ता से हक है, अल्लाह दे हबीब ओ शान घनते है, व रफअना लका जिक्रक, अल्लाह ने अपने महबूब दी शान को बुलंद कीता, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफअना लका जिक्रक, सारी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब दी शान बुलंद की। हदीस शरीफ है जमदे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रास्ते को गुजरते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ है जमदे पुछण वाले को पुछना ना पवंदा और रास्ता खुद दसेंदा, खुशबूदार था खड़ा होंदा, जिवें आप पेरा चाहते पहुंच वेंदो ना खुशबू वाला पेरा चाहते सही को बंदा लग सुभान अल्लाह। ए अल्लाह दे हबीब दी शान। और हदीस पाक के जमदे
सही जो गुजरते हैं सारी मखलूक सही को सलाम पेश कर दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल। इतनी शान अल्लाह दे हबीब को अल्लाह ने अता फरमाई। अम्मा जान बीबी आयशा सिद्दीका फरमाइदन कि मैं एक दफा सोई गुम थी गई अंधारा ए दीवे होंदे हन कि तेल हुंदा ना हुंदा अंधारे च रहमतुल लिल आलमीन सही तशरीफ गेनन मैं हाथ दे इन अल्लाह तेल सुई लभेंदी पियम हाथ लाल हाथ के थई मता हाथ को लगे। इतनी देर मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन कायनात दे इमाम कायनात दे सरदार कमरे तशरीफ गेनन हुजरा जरा खजी शजीदा बनया हुंदा ता अनवार नबूवत ना दंदान मुबारक नु मौलाना तारिक जमील साहब नाल सारा भी टाइम लगे तुसा सही दी सीरत कितनी बयान करे ने अल्लाह दे महबूब दे इश्क सही दा फहम सही दा मिरासी है मैं जा जा ते अल्लाह दे महबूब दी शान मैं बयान कर सुभान अल्लाह भी मौलाना नाल टाइम इकट्ठे नौ दिन दे इकट्ठे रह गयो ते ओ फिर सही दंदान मुबारक नु जेड़ी है ना ऐसी नूर निकलदा है अनवा चे पेशानी मुबारक नु तो कमरा इतना रोशन थी गया जे सुई चिमकन पाएगी सुभान अल्लाह हाजी चिमकन जो पाएगी मैं सही चाह गई ए हा मेरे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने अपने महबूब दी नात खुद बयान की जिवें अल्लाह ने अपने महबूब दी नात बयान की है कोई नात खानी बयान कर सीधा सीने मुबारक का जिक्र है तो क्या है अलम नशरह लका सदरक और किसी चेहरे का तज़किरा है जुल्फे का तज़किरा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम दे अलक़ाबात दा तज़किरा है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला किसी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। कहीं अल्लाह ने अपने हबीब दे अलक़ाब दा तज़किरा किया यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। भाइयों सब करो ज्यादा कुरान पाक के अल्लाह दी तौहीद है और दूसरे नंबर पे मेरे आका अलैहिस्सलाम दी रिसालत सुभान अल्लाह सही है कि वेंदे पे रास्ते को वेंदे पे काफिर को दावत दी कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो अक्सी कौन गवाही दे से तुसा अल्लाह दे रसूल सही इशारा किताब पर एक दरख्त खड़ा सही फरमाया वो दरख्त गवाही दे से कि मैं अल्लाह दा रसूल हूं। दरख्त जमीन चिरेंदा होया आया और फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सही वो दरख्त गवाही देवान लगा कि मैं गवाही देना कि अल्लाह दे हबीब और अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्दा काफिर मुर्दा गोह च आया हसी मैं हूं वक्त तक कलमा ना पढ़सा जब तक मुंह बुई गोह गवाही ना देवे। मेरे आका फरमाया हां गो 10 बनता वो तू कह दी इबादत करनी और गोह मुई आखन लगी मैं हूं पाक ज़ात दी इबादत करनिया के इस्तवा अला अर्श जरा अर्श से मुस्तवी है रहमतहु फिल जन्ना व इकाबहु फिन नार जहिंदी रहमत जन्नत चे जहिंदा अजाब जहन्नम चे मैं हूं ज़ात दी इबादत करनी सुभान अल्लाह। सही वकीला के सवाल पूछा माना ना मैं कहूं ना फरमाया अंत रसूल रब्बिल आलमीन तुसा रब्बुल आलमीन दे हबीब और रसूलो तुसा ओ पाक हस्तियों के क़यामत अला सख्त दी भी तुम्हारी बरकत नाल सोहना बन वैसे क्योंकि मेरे आका दी शिफात के बगैर कहीं दा बेड़ा पार ना थी से शिफात सुगरा हो से शिफात कुबरा हो से सारी मखलूक वास्ते शिफात हो से तो भाइयों अल्लाह दे हबीब आप वो नेमत अल्लाह ने दी आज आप सही दी सुन्नत को भूले हो नमाज को भूले हो कुरान को भूले हो सही दी सुन्नत को भूले हो ये अपनी कमजोरी हजरत कतादा दी आंख निकाल भी तारा तीर जंगे च लगा आंख निकल गई तारा चाहिए या रसूलुल्लाह मैं तो ऐब लागे दी नवी शादी थी है मेरे आका रहमत अलैह हाथ से नल चाहते आग तारा रखा अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ दी बरकत नाल वो तारा दूजे को भी ज्यादा पसंद भाइयों अल्लाह दे भाई दुनिया दे सारी कायनात वास्ते रहमत बन के आए दाई अल्लाह बन के आए सिराज बनीर बन के आए। फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब को मोहम्मद बनाया हामिद बनाया महमूद बनाया माही बनाया हाशिर बनाया आकिब बनाया रहमतुल लिल आलमीन बनाया शफीउल मुज़निबीन बनाया कायनात दा इमाम बनाया नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते ते अल्लाह दे हबीब आज आप मरहुमा बीबी दे साले सवाब वास्ते जमा थियो और उन्हें दी रूह वास्ते आप समझो दुआ मंगसू अपनी भी मौत को याद करूं क्योंकि अपने नाल ही हम यो कलमा जुल से नमाज जुल से कुरान जुल से नेक अमाल जुल से मेरे आका दी शिफात आप को नसीब थी से जब अल्लाह और अल्लाह दी महबूब दी गुलामी इख्तियार करे सो अल्लाह दी तौहीद भी सीखूं अल्लाह दी महबूब दी रिसालत भी सीखूं मौत दी तैयारी भी करूं नेक अमाल दी ज्यादा करूं ज्यादा समझो जमा भी करूं ए नजात दा जरिया है जितना आप आए कोशिश करे सो उतना भाइयों दुनिया भी बन से आखिरत भी बन से अल्लाह दे महबूब क्यों है दुनिया को सीधा रास्ता दिखावन वास्ते है
اللہ دی توحید سکھاونا ہے اپنی رسالت سکھاونا ہے قبر حشر دے سارے منزلہ دسنا ہے آج آپ سچی توبہ کرو کہ قیامت والے دی اللہ دے حبیب دے سامنے سرخرو بانتے ہو چہرہ روشن ہوئے قبر ہے بھائیو جلسو قبر جنت دا باغ بن سے کہیں واسطے دوزخ دا کھڈا بن سے کہیں کو نام اعمال سجی ہاتھ مل سے کہیں کو کھبے ہاتھ مل سے کوئی پل صراط کو بجلی دی تیزی طرح گزر سے کوئی کٹ کٹ تے جہنم وچ گر سے میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث ہے ارشاد فرمایا کہ تسا دسو تمہاری مثال تمہارے آل اولاد دی مثال کیا ہے صحیح فرمایا اللہ اور اللہ کے حبیب سے بہتر جان دیں اے آخری حدیث گال کرتے ختم کرے دوں آخر ہے جو میرے آقا علیہ السلام جی ایک حدیث برکت والی جنت وچ ونجن والی سنائی وہ بھی تو عرض کر رہے سا فرمایا تمہاری مثال تے تمہارے آل اولاد دی مثال ہی میں جویں ایک انسان دے ترائے بھرا ہوئے آج بھائیو دل کھول گنو دل دا زنگ دور کھو دل دا زنگ کلمہ نماز نال دور تھی دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال دور تھی دے ذکر اللہ نال دور تھی دے درود شریف نال دور تھی دے حدیث شریف ہے صحیح فرمایا 7 آدمی عرش دے چھاں تے لوسن ایکو آدمی جڑا تنہائی وچ اللہ دا ذکر کرے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ درود شریف ہوں دے اکھی وچ گوڑھے جاری تھی وجہ اللہ دے خوف کرو اللہ دی محبت کرو فرمایا قیامت والے دی یہ بھی عرش دے چھاں تے لوسے جہندا دل مسجد دے لگے بھی عرش دے چھاں لے اسے آج موقع ہے بھائیو روز بروز قبر والے پاسے قبر روز والا نہیں آپ قبر والے پاسے دھکا دے دے آپ سمجھو شاید وڈے تھی دے بیو نا قبر دے سولے تھی دے بیو ایک دی گزار یا قبر دے گی تے دھکا جا دیتو مہینہ گزار جا تھوڑا آگی تے دھکا کیونکہ ٹائم اپنا مقرر ہے قبر بھائیو آگی تے نیک وقت دا استقبال کرن دیئے بد وقت دوزخ دا کھڈا بن دیئے آج موقع ہے صحیح فرمایا کہ 7 آدمی عرش دے ساتھ لوسن ہونی وچ ہے کو آدمی جڑا تنہائی وچ اللہ دا ذکر کرے ہوندے اکھی وچ آنسو جاری تھی وجے آج موقع نیکی کماون دا خیر اترائے بھراویں والی مثال میرے آقا رسی وہ بھی عرض کر رہا صحیح فرمایا کہ تواڈی مثال تواڈے آل میلاؤ دی مثال میں جو ہے کہ انسان دے ترائے بھرا ہوئیں جدو بندہ مرن لگ دے نا والا او سڑے دے جویں اوکھے ٹائم بھراویں کو بندہ مدد منگدے بھابی میری خدمت کرو میری مدد کرو جدو فوت تھیوان لگ دے تا ایک بھراک سر دیا دا میرا اوکھا ٹائم ہے ویندا پیاں لمبیاں منزلن قبر حشر برزخ پل صراط آن ڈٹھے سفارن بابا کیا میری خدمت کر سکتی کیا مدد کر سکتی او آدھے ادا تیرا میرا واسطہ دنیا تھا تو ٹور گئی تیرا داغ بیا میرا بیا رکھا جواب دیتو بے کس رہندے دوجے بھراکوں صحیح میری کیا مدد کر سکتی ہے جی فرمایا او بھرا دے ادا بیا تا کچھ نہیں جدو مار ویسی کفن دے سان تھوے سان قبر کھٹ دے پورو سان تریجے بھرا کسرے دے ادا میرے کے ادا گھبراوٹ دی لوڑی قبر جی تے کٹھے جلسا کوئی قبر کو جنت دا باغ بنوے سا اور حشر علی دی 50,000 سال دے دی تیرا چہرہ روشن کروے سا اور اعمال نامہ سجی ہاتھ دی وے سی آقا علیہ السلام دے جامع کوثر حوض کوثر گرو جامع کوثر تے کو پلوے سا کل صراط کو بجلی دی تیزی طرح گزروے سا حتیٰ کہ تے کو جنت داخل کرا دے میں فارغ تھی سا صحیح فرمایا صحابہ کو پوچھو ہن دسو کیڑا بھیرا چنگا تھا صحیح ٹریجا بھیرا کام والا تھا پکڑن والا تھا جرا ہر ٹائم کٹھے اسے صحیح فرمایا پہلا بھیرا انسان دا مال جائیداد جغیرہ مربع او جے رکھا جواب دیتا او وارثاں دا تھی گیا روپیہ ٹکا بھی نال نہیں لے سکدا بندہ خالی ہاتھ ویندا پیا ہوندے پہلا بھیرا مال جائیداد فرمایا دوجا بھیرا انسان دا کہہ رہا سی او آل اولاد رشتہ دار بیاہ نہ تا کفن دین سمجھو تھویں دین پویں دین قبر کھٹ تے پورم دین فرمایا آل اولاد اور صحیح تریجا پھرا نیک اعمال کلمہ نمازاں سبحان اللہ استغفار اللہ دے راہ تے صدقہ دیتے ہوئے نیکی کیتی ہوئے بھائیو اللہ دے ایک نیکی دی قیمت ہے حدیث پاک جمدے ایک بندہ ویندا پیا لڑی ایک تلے لڑکی کھڑی جو بننا ٹرپ دو کیر دی یا بیر دی جہرا ونجے ٹوپی کندے سر کو لگے کوہاڑی جوان چاہتی ہے اللہ دی رضا واسطے یار کتنے بندے کو تکلیف دے دی پیو میرے آقا صحیح فرمائے حدیث پاک وہ لڑی کپ سٹیو اللہ سے ہوں دی یا نیکی قبول کر دے جنت دے او ایک نیکی کو قبول کرن دے اج اپا کماون والے بنو ایک نیکی بھی قیمتی ہے تو بھائیو اللہ تعالی مرحومہ بی بی دے درجات بلند کرو آخر جو حدیث جنت دی ایک ٹکٹ ہے میرے آقا فرمائے اللہ پاک دے پیارے نائن میں اکثر مجالے سے پڑھدا دے نبی صحیح دی سمجھو شفاعت نصیب تھی سے فرمایا تسا بھی دل نال سن گھنو تاکہ اپنے واسطے بھی جنت دا پروان ہے کیونکہ اللہ اور اللہ دے حبیب دا ذکر کرن بھی ثواب ہے ذکر سنن بھی ثواب ہے اللہ دے اللہ دے محبوب جن واسطے کائنات سجائے گی ہاں جی جنہیں پاک ہستی دی برکت نال اپا کو جن دے وسیلے نال قرآن ملیا نماز ملی اور سمجھو جنت والا رستہ ملیا اللہ دی پہچان ملی ہوں پاک ہستی نے اللہ دی شان بیان کیتی ہے فرمایا جرا ہی حدیث
کو یاد کر گن سے داخل الجنہ و جنت دا سبحان اللہ یاد کرے دل چ اتارے دل چ محبت رکھے اللہ دے بارے ذکر دے بارے اللہ کون ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن اللہ وہ ہے وہ پاک نا دی برکت نال جہند نا برکت نال کائنات کھڑی ہے اللہ کون ہے ہوں دے علاوہ کوئی بیا الہ نہیں کوئی عبادت دے لائق نہیں وہ الہ کون ہے الہ تمہارا رب ہے اللہ ہے ہوں دی پہلی صفت کیا ہے هو الرحمن الہ الرحمن ہے الہ الرحیم ہے الہ الملک ہے الہ القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله من والو یہ ہے ہمارا الہ اور اس الہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے محمد رسول اللہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اور سارے بھائی توجہ نال دھیان نال مرحومہ بی بی واسطے تمام مومنین واسطے دعا کر گنو اللہ تعالیٰ اپنی مجلس کو قبول فرما پڑھیا سنیا آخیا قبول کرتے انہیں دی روح کو برکات انوارات جنت الفردوس داخل فرماوے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے اللہ اے میرے مولا جو کچھ آکھیا گے پڑھیا گے سنیا گے تلاوت ذکر اذکار جو اعمال تھے اے اللہ ہند ثواب مرحومہ بی بی اے اللہ محترم بھائی صفدر صاحب دی والدہ انہاں کو بھی اللہ ہند ثواب پہنچا رہے اے اللہ انہاں دا قبر کو جنت دا باغ بنا حد نگاہ تک کشادہ فرما صحابیات دا پڑوس نصیب فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے کمیاں کوتاہیاں کو معاف فرما اے اللہ تیری مہمان بنیے تو بہترین مہمان نوازی کرانا لئی انہاں دے درجات کو بلند فرما اے اللہ سارے جتنے عزیز و اقارب دوست احباب بے فوت تھی چکے ہیں اے اللہ تمام مومنین مومنات دی بخشش فرما انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بنا اے اللہ سا جتھا ساتھی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اے اللہ سارے کو اپنی پاکیزہ رضا علی زندگی نصیب فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت علی اور آپ دی سنت علی زندگی نصیب فرما اے اللہ صحابہ کرام دی پیروی نصیب فرما ظاہری باطنی تمام بیماری کو شفا نصیب فرما سارے بھائیں دے جو جائز حاجات ان پوریا فرما اے اللہ اپنی رحمت فضل اللہ بخشش اللہ معاملہ فرما دنیا آخرت دیا بھلائیاں نصیب فرما اے اللہ نماز دی لذت نصیب فرما قرآن دی لذت نصیب فرما ذکر اللہ دی لذت نصیب فرما اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی لذت نصیب فرما اے اللہ اپنی حبیب علیہ السلام دی محبت نصیب فرما کامل اطاعت دی توفیق عطا فرما اے اللہ جب تک دنیا وچ رہوں اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام دی سچی غلامی کرے دے رہوں اور مرن والے ٹائم ایمان دی کلمے دی سلامتی ایمان دی سلامتی دی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی رضا دا پروانہ نصیب فرما سارے دعائیں کو اپنی رحمت فضل و کرم نال قبول فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل آپ سے دی برکات نال آپ سے دی وسیلے نال سارے دعائیں کو قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک